الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بارك وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كفرة من كفار نورا. اللهم اخدمه بحسن صلاتنا ولا تحرمه من سوء مخاطنا. اللهم اجعل فداء لنا وله من النار وفداء لنا وله وحجابا لنا وله من النار وسترا لنا وله من النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. Hari jadi karena posisi putus dari tahun 50 itu sudah 71. Sementara masih bekerja sebab itu keluar itu sudah di 62. Berarti kan sepusin putri pada waktu dia sudah tahun 50 dan 71. Ini tahun 62 dilakukan diberi tempat aja supaya kalian
Kali ziarah ke makam wali kota pertama ini siapa Pak? Ya ini dalam rangkaian acara ulang tahun Pemkot. Ya ini ada beberapa tapi dibagi sama UPD, kepala-kepala UPD lain. Pak, ini Pemkot Solo yang ke-75 dipilih ke mengunjungi makam mantan wali kota, kenapa Pak? Dipilih acara mengunjungi makam ini kenapa? Ya udah tradisi dari tahun ke tahun. Menghormati pimpinan-pimpinan yang sebelumnya. Ya, keluhan tentang akses kursi roda dan lain. Nanti kami perbaiki. Nggak bisa dipakai untuk bersama. Alhamdulillah, zamannya melimpah terus. Iya, Sampai 120-an. ya sangat banyak. Kita tetap protokol kesehatan, Bapak. Nanti bisa dilihat aksesnya ke sana bisa. Soalnya di tempat dekat Iya, rumah saya kita juga tetap kena Pak. mengutamakan karena lokasinya ada di betongan, Bapak. Iya. Jadi kita prokes tetap kita utamakan. Iya. Hati-hati. Oh, ini